पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की तारीखों का औपचारिक ऐलान होने से पहले ही राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ती जा रही है। राज्य के सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में उतरने की तैयारी में है। इसी कड़ी में वामपंथी संगठनों ने भी अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दरअसल रविवार को अखिल भारतीय फॉरवर्ड ब्लॉक की ओर से कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के नियामतपुर में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन की शुरुआत नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा पर माल्यार्पण और रैली के साथ हुई, जिसमें फॉरवर्ड ब्लॉक के कार्यकर्ताओं का उत्साह चरम पर था। सम्मेलन में मुख्य रूप से फॉरवर्ड ब्लॉक के पश्चिम बर्धमान जिले के सचिव भवानी आचार्य, युवा लीग के जिला अध्यक्ष शाहिद राजा, कुल्टी लोकल कमेटी के सचिव अशोक माझी और फॉरवर्ड ब्लॉक के चेयरमैन अनीत मल्लिक समेत अन्य कई वरिष्ठ नेता एवं कार्यकर्ता भी मौजूद थे। फॉरवर्ड ब्लॉक के नेताओं ने सम्मेलन में पहुंचे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया। फॉरवर्ड ब्लॉक के जिला सचिव भवानी आचार्य ने कहा कि वामपंथी मोर्चा जनता के मुद्दों को लेकर विधानसभा चुनाव के मैदान में उतरेगा और कुल्टी समेत पूरे जिले में संगठन को मजबूत किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं को बूथ स्तर पर जनसंपर्क बढ़ाने और पार्टी की नीतियों को घर घर तक पहुंचाने का भी निर्देश दिया। কারণটা একটাই যে আমাদের আজকে কুল্টি বিধানসভার সমস্ত কর্মীরা আসবেন এবং আমাদের আজকে নেমতপুরের মাতৃভবনে কর্মী সভা আছে, পার্টি ফরওয়ার্ড ব্লকের কর্মী সভা আছে, কারণ সামনে নির্বাচন, সেই নির্বাচনকে সামনে রেখে আমাদের এই কর্মী সভা বিষয়ে হবে আলোচনা হবে যে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ফরওয়ার্ড ব্লক কুল্টি বিধানসভা কেন্দ্রে লড়বে এবং সেখানে এখন থেকে প্রস্তুতি যদি না নেওয়া হয়, নির্বাচন কমিশন কখন নির্বাচন করবে তার তো আমাদের এখনো জানা নেই। সে ফাইনাল লিস্ট কালকে বার হয়েছে, এবারে কখন ঘোষণা করে দেন তখন তো তড়িঘড়ি কিছু না। তো এখন থেকে আমাদের সংগঠনকে মজবুত করার জন্য এবং নির্বাচনী কাজে সমস্ত কাজে ব্যস্ত করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হবে। সংগঠন নেই লয়, সংগঠন আছে, অনেকে চুপচাপ আছে, কিন্তু নির্বাচন ঘোষণা হওয়ার পরে আপনারা দেখতে পাবেন যে ফরওয়ার্ড ব্লকের কি ধরনের লোকজন এখনো আছে, প্রচুর পরিমাণে লোক আছে। संतोष मंडल की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রূপোর গয়না বা রূপোর তৈরি বিভিন্ন সাজসজ্জা কেনাকাটার জন্য এক বিশ্বস্তনীয় প্রতিষ্ঠান শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা। শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালা মানেই চাঁদির পিওরিটির 100% গ্যারেন্টি। আমাদের শোরুম দুর্গাপুরের জংশন মলে, আসানসোলের 81 জিটি রোড অপোজিট সেনকো গোল্ডে, শিলিগুড়ির সিটি সেন্ট্রাম মল, কলকাতার সিটি সেন্টার 2 নিউ টাউনে এবং দেওঘরের G12 ভিওরি মলে। তাহলে যদি পিওর এবং হলমার্ক রূপো কিনতে চান তবে চলে আসুন শ্যামসুন্দর চাঁদিওয়ালায়।